Hey, what's up mga boss idol, no? Successful delivery na po tayo mga boss idol sa atong regular customer na siya mga boss idol, no? Kay dili lang kausa kadaghanan ni siya nag-order mga boss idol. Mao nang salamat kayo sa imong pagsalig Sir James, no, sa pagbalik ni mong order. Shout out nimo sir og amping dia kanunay sir sa gawas, no. So mao na sir imong tangkal, usa ka 3 doors og 8 doors up and down sir. So mga lawganan nara sa sud ato nang ipataw doon sir. Para makita gyud nimo. So same design gyapon siya sir sa imong gi-order sa una, no? Sa mga atong solid supporters siya nga giganahan sa atong tangkal. Daghang salamat mga boss idol sa kanunay inyong pagsuporta og pag-share sa akong video, no? Kay usa ka na mga boss idol, no, sa inyong pag-share nga maabot ta bisag asang lugar. So daghan kita kayo mga customer nga nag-inquire o giganahan sa atong tangkal nga naa sa laing lugar pero dili na nato maabot labi nagmulabang dagdagat mga boss idol. Kay around Cebu ra gyud ta mga boss idol, no? So mao na. So mao ni atong kawyo ground si Boy pala og si Boy Bagtik. So wala pa ni kuan lawganan sa gawas na sa patong kayo. So mao na siya mga boss idol, daghang salamat sa kanon yung pagsuporta, no, sa akong gamay nga negosyo. So mao na amping kanunay. Bye bye.